Dana po si Idol. Alay, nay luyaw la. Jo. Alon. Tuloy tayo rin. Ay jo, jo. Kay luoy kasi Idol din sit. Oh no, dos. 195 kilos. Tulog kamay. Tulog kamay. Ay galang. Okay na. Okay na, Dol? Dol! Okay na ka? Grabe mga idol, oh. Clean sheet board niya. Sobrang lakas. Lah! Birada call! Pop-up call! Grabe si Idol, oy. Sobrang lakas, oy. Sobrang lakas si Idol. Hindi basta-basta. $180 kilos. Pop up. Grabe si Idol, sobrang lakas. Lakaking dinabala, oh. Oh. Grabe ka, Idol. Sobrang legit mo, Idol. Legit, sobrang lakas. Tingnan natin. Grabe ka, Idol. Sobrang lakas niya, Idol. Rinsit. Oh. Grabe si Idol, oh. Oh, hahay. Buirang-rang, Binsky dot. Gipangita na ka ni Idol Rinsit. Oh. Oy. Grabe si Idol Rinsit, oy. Oh. Tirada noy. Los. Belum. Oh, dili na mo na eh. Grabe, oh. Go. Dapat niya ay. Go. Ako sa ili. 160? Hindi ka manirito eh. Ikaw ba? Boy, yapon. Oh. 160 ito, boy. Atin di ba na? Grabe. Diretso. Way butang. Diretso. Ito sa vlog. Yay! Ay na, ma'am. Hi! Morning! Oh. So, Hindi nila ko ito, Idol. takang salamat.